وزیر اعظم سنتان جسد کی سرکار گستن کووڈ-19 سے ہدان چوبوسی کا تھا لو شک چاوسین کم چن چھت پہ کا تمچگت جناب نریندر مودی دیس پر اون چوس کی بھارت سقبت کورچن نگم بو کروڑ چوٹی کان دانس کن ریاست چگلن ویڈیو کانفرنسنگ اسٹولی کا گورنر ان دونوں لیفٹیننٹ گورنر نگم بو بس پگرفتنا وزیر اعظم اس کی جقبی پارٹی کا اتساو کنا ہدان تان چینوکس کت کھوسد دونوں ہدان تان میں پیس سوما مرکزن فسین کووڈ-19 سے نشماں پو یانس کتن یوچے فروسپین جناب مودی جسکی دی نتنگن پہ لوگ پارلا بے تھمے دی سرپیان ننگی تجربہ نکنا فن کھیلن میر وسپا Registriten coronavirus is maus tu tesketen yod dos basergal ka khachik dona yuti khachigal tabias dulen yod pi net paune tik pe nux ke dionsin dia bar registriti fromachik malsane hudan tam me la sunya orgela zuste ka dulen yod delux dona nankan yerga si wizarat izski daksan zapa karod chukshigna lak nishungis najbi thale me masulla covid-19 hudan tansin galbi ganta gishur sajbian lak sumchu soksum thale covid hudan tansit delux si wizarat zirbana zamsir galbi ganta gishur sajbian registriten lak تھرے کووڈ-19 نشماؤن دون لیونست گاو دخسن سپے ریکارڈ چگلنین دیس بس دخسن سپا کووڈ-19 نت بیرخانونی کل سیسپو کروڑ چگنا لاک نشوی کا تھلین رجسٹریتن کووڈ-19 میولی تھوے دی وبا پو گزک سون میں کنا دل تک جقشی گانوک لاک نتماؤن بنچاو بما ریکارڈ چگن ہل کونسل کرگل گوبا فیروز احمد خان نے سردلوکس نا نتمت چند سماجی فیا یانس پرسنے اتسان ون چگن زرست کہ سماج میما سنت مت لشک پی فیا کوپی ورزش بچال سسائن یا انسانی مغز نروی شسن شلوی یرگسی فیا مچی کھانس پرسنون فن کے چند لشین دس پران سیاسی موصوفس نوجوان کھلاڑیوں نا ایتھلیٹ ان ہمبان لسکت تامی فیا ڈسٹرکٹ کرگل اولمپک ایسوسیشن کرگل چھوسنا کانفرنس حال برو عمل لکھانس پہ کھورتان شنختاب بنزرین کورتان سنا قومی تھوگی یانس پرسنین کھقل لینس کھن کرگل پر نوجوان کھلاڑیوں نا ایتھلیٹ ان دونا جنوری الزیان مل لکھانس پہ گوما بمونی آئس ہاکی کوچنگ کیمپنگ کھقل لینس کھن بمو کھلاڑیوں لا اعزاز پروچو پسوں جناب خانز دیواخلا کھوان قومی توغی کا تقمان لفظ بچے دونا آئس ہاکی چوک سیانس پانین کھقل لینچے کا مبارکباد فروچو گن نامتنس کہ کھوان سران یانس پرسنین کھتون دون لفظ سے ضلع کرگل دونا یوٹی گوتھوس چند چھچک پی فلوک سنرتو تیجا پارگوشن جناب خان از دی غیر سرکاری تنظیم پہ چوسنا گنسے وخشانوک یانس پرسنی فرمچ کھورتان سن مل لکھون چھ استدرا بنزس کہ لداخ یوٹی لنرگپنا کھلاڑی ان کلا بنلا بنیادی دانچان کوچنگ دونا کھقلن بیفیس کے موقعان تھپچین سیسیز دیواس پہ کا ضلع آنو کھانس پرسنی دانچان لگرگیس تامی دونا سکولی تھوئی کا فرمچی کھانس پانی سہولیاتن فرچ پیسنگ کم تانست کورتانس پینوک ڈپٹی کمشنر کرگل سنتوش سکھدیو ایس ایس پی کرگل عنایت علی چودھری اے ڈی سی کرگل سرنگ مٹوپ سی پی او کرگل ضلع افسرون ڈسٹرکٹ کرگل اولمپک ایسوسیشن کرگل ممبرون دونا کھلاڑیوں سبجیکٹ سے پن Jujur nam kaliar bachas nang test korla. NSDM, SHO Dras, engineer gunang yampo, Gori 0 kangas. Road status po, Kharsan ja. ہل کونسل کرگل ایگزیکٹو کونسلر برائے امور زانسکار انجینئر پنسک ٹشی ایسی میکینیکل اوم پرکاش ایگزن سرویلی ڈویژن دونا این ایچ آئی ڈی سی ایل انجینئر نگمبو کرگل زانسکار ایگیلا میکنا کھافیاق پی لسن تلوکس بیفیا پینزیلا زکس کور لسن دی واسلا ایگزیکٹو کونسلرز کھافیاق پی las benutkan nestodra benzaski lampuchingen shosmo bevia regala zoste kalas bozre anta mosung yang engineer us chak khachi ginal jons galam paput tang me fia machine las menes anta selas bachain zres ngin khom tanse ضلع کرگل بازاریاں سسا چلا کن مسوں سے یوت پیشما ان کرے بھارتیہ جنتا پارٹی کرگل یونٹی چھپیک درنگ ڈپٹی کمشنر کرگل سنتوش سکھدین تھوک سے دان درنگ بیما سلہ تھون نیت پیبردون اسکولا کھوا چھورتا مسوں کھونس دیواسلا ڈپٹی کمشنر اللہ بیما سی گربشتن شتنزس کی دات سک بیما سلہ نقص بردون تھون نیتنا کرگل کونسل گار سوں سے یوت زرش تقس پرمت پین ڈپٹی کمشنر اس کھوا گربشتن گا نرگبنا دیون سک نقطو دیوت کن محکمان نیمبو ٹیک اپ بیتزرے چھت باسوں سپینوک بی جے پی کرگل ضلع صدر حاجی عبدالحسین سینئر لیڈر محمد علی مجاز محمد حسن پاشا دونا غلام حسین جکسن یوٹی لداخیر دلکس محکمہ ڈائریکٹوریٹ چھوسنا گندہ فنگس پی میڈیا رپورٹ نظم سے لداخین گندہ کووڈ-19 سماش منگ گنار
منگیشنگس نجبی کرگل وابنگ سین بلٹن پہ اندر نظر کی یوٹی لداخس گندے نت پردن لا چھٹی بسین درے لداخ یوت بکل نتشمان ستون چک ناغے انار گبگن نانگی شوبجی ناغال لے یا نتشمان لے کووڈ-19 سکنا یا نت پچیک پر گلین لداخی ممبر پارلیمنٹ جمیان سنگھ نمگیال لداخ بدھسٹ ایسوسیشن صدر تبستان سماغ دونوں ینگ گوچھت کھچک درنگ راج نواس لیا لیفٹیننٹ گورنر آر کے ماتھور نتک سے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن شخصنا سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار بدھسٹ اسٹڈیز دونوں دی نانجونس ڈولینت پی سکول اللہ ایفیلیشن کے عمر گوشہ چیرما ہونے کا سپراترہ تنگسوں دی مسئلہ جناب نمگیال عزت کی ثقافتی لون پہ صدارت عمل لکھوں سپی گرفت سنا یو جی سیس کو اتھمباؤ اس کے تانچال جنوری الزی گپ سب پارتو تیغق چاہین زلی جسکانین دی مرکز ناول جونس دولینیت پی سکولونیا جماعت چونگی سپی توسلوک ستانچے کشپشپت بین جناب ماتھور عزت کی دقصن پو وزارت شخص نچانستان پوٹرشت چگما بھی ملنسد اما دیش مانگ پی گسپر ترہ چھینیتین دی چھپاوا لداخی سکولونیا فسپا لداخی سکوریت پی شخبون اشتچے اسکوریا جناب ماتھور عزت کی لداخی کونسل نسکوا دی اسکوریا نکس کتیش تقسنا بزر جواب اسین دیواریان زانسکار سب ڈیویژن سرپنچ پنچنی چھپے گنگ لیفٹیننٹ گورنر نتھک سے یوٹی انتظامی چھوکسنا کونسق اترکھنڈ لسکور با کرچے کا وجوزس دونا دی لفشش چن کرلوکس پو کھوئیں فیا فنتوق چن لوز درست کونس جناب لیفٹیننٹ گورنر لا زانسکار چاہ دونا کرشا بلاگونیا بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ان مچاز بسے میمان صلی اللہ تھونت پی نقص بردون اسکور اللہ چھوڑتا مسوں Orgestridan medical oxygen ifyas ketin yot pimangun laltase sarkar is dius nin komdan sat ki orgestridan oxygen stock chobos gataliot erdelux na nankang yerke se wizarat izski oxygen idare yot pi stock puston gapchu metric ton thaliotin ya orgestridan oxygen shche jagzeri kyut puston urdun metric ton gathaliotin dona dian lux yans ket konten zesat markazi sarkar is gelkagun la medical oxygen gos pi hisabi kemene kol zesat dona sketin yot pimang pugan ge pi fya diun zaya machachuk pa کل زرین دلی سرکار اس ہفتہ اچھی کی لجو کی جگہ کرفیو تو میٹر چھت بسد دونوں دل نصر پو اس کے کنا گزوک چین دی نوجوز اس کے شکری جگہ چھنی بجاس چوی کنا چندرا لی جگہ نتھوی بجا ترک سپا کرفیو تو تلوشن دلی وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال زرست کی دیر لکس پو لفظ سایت دونوں شہری اسپتالوں نے نقصتوں غتل چرپاندران دستیابتن جناب کیجریوال عزت کی کارفیو تانسیوت سنت ساتھار لوگوں نے لاز بخانون دونوں ساتھار گوشہ سنفیا اس سوچی گنلا کارفیو پاس پروچکچین ارگستریدان توغی رینونی افراد زر تھیک پوز کے تیر دون فیصد کا لبست اندن ضبطوں چلا دونوں چوسکن چلا وہ نجین ان کے چاز بسے دیوسوں سن کامرس وزارت چوسنا ماری الزیفیا فینگس پی عبوری اعداد و شمار نظم سے ماری چنگ تو غیزنونی افراد زرتی پور دون شہر سمچو سغرگو لشین بھارت کوری یلپان انس کہتے کووڈ-19 سینت بیربی جسمو یاد کھن میمان سنلا سترنگ لکسی ہدان تاومی کوری فیلوکس پینوک سما لگو نگاہ لبینوت ٹیکا اتساوی زستے کا وزیر اعظم نریندر مودی سے شخص جپا ہدان تاومی مہم پو گندے چھمسین یانگ دی فسپاش جاگونینوک کروڑ چک تھالے میمان سنلا کووڈ-19 ہدان تانسین دیانگم بو خبرون تھنگ